monetize na ba ka pero dili ka buwan-buwan diri nagasahod kay Facebook? Mao na atong topic karon samtang magulay ta diri. Tirada na to karon kay medyo nindot naman pud kayo ang dagan sa panahon. Unsa may nakanindot sa panahon nga mura magkaulan magisgot na pud karon mapaps no about aning perting gamayang sahod sa Facebook. Kay ang uban man gud ni surrender na. Nga sa una nga wala pa na monetize perting kugihana halos kapulo mag-upload og video kada adlaw. Pero karon nga na monetize na gilaay na halos wala na i-upload matag adlaw. Tungod sa earnings karon ni Meta nga halos tag 0.1 na lang bisan pag 1 million views pa na imuhang mga video. Unsa na lang ka tong mga bag-o pa nagsugod nga halos dili kaabot sa kalibo ang views. Mao nang ang uban ni undang na lang wala in taon katilaw diri og piso ni Meta. Mao man gud ni ang technique karon guys. Kay ang uban man gud wala nila gamita og tarong ang mga tools nga gipanghatag ni Meta. Kabalo ba mo nga daghan kayong content creator karon nga dili consistent ang kita pero naay uban content creator nga perminti nagasahod diri buwan-buwan sa Facebook. Unsa ba ang sikreto niini? Dili ba hawd or maayo sila? Tungod kay gigamit nila og tama ang 5 ka tools ni Meta. Kung gusto nimong tuloy-tuloy ang imong sahod kada buwan dili sapat ang pagre-reels lang. Kinahanglan pud gamiton nimo ang stories, long form video, text post ug picture post. Kung pinagsama nimo ang 5 ka tools mokusog ang imong page. Unang tools mao kini ang reels. Ang reels mao ni panghatag sa mga bagong viewers. Mao pud ning mga videoha nga mugbo kayo ug dali kayo mo viral. Number 2 stories. Daghang content creator nga minamaliit lang ang stories pero dako kayo nagtabang para permitting active ang imong mga audience. Kay bisag simple ra nga stories makatabang gyapon na sa engagement pero pahimangno lang no dili sabay-sabay i-post tanan. Butangi og space kung mahimo isa ka oras bago ka mag-upload na pod. Walay problema bisan pagkapulo ka mag-upload sa isa ka adlaw sa butangi lang og latang. Ikatulong tools mao kini ang text post. Pero kabalo ba mo nga daghan kayong viral karon nga text post? Labi na kung imuhang text post kay relatable or emotional ug uban pa or naa ba kay gikalagutan diha imong ibutang sa text nga naglagot ka syempre mag-react gyud ang mga tao diha. Naagya po na earnings ug engagement bisag text ra na. Kung daghan kag comment taas jud ang imong engagement ana. Ug ang ikaupat mao ni ang long form video. Mao pud ni ang pinakakusog sa monetization. Taas ang watch time, okay pud sa earnings. Kapoy lang buhaton kay taas jud imong video. Kapoy siya kung voice over ang imong buhaton. Pero kung music lang or actual video okay pud gyapon. Pero nagdepende lang gyapon sa imong content kung engaging or entertaining ba. Mas nindot magbuhat kag content katag-as mag-tutorial ka. Kay diha man gud nimo mapahaba ang watch time sa isa ka audience. Labi na ang imong mga video ka entertaining o engaging. Ug ang ikalima picture post. Dili porket na maayo na kaayo ka mo video wala na silbi ang photos. Kung nindot kaayo ang imong mga photos nakadagdag na siya og reach ug branding. Kay daghan magong content creator karon nga reels lang ang saligan. Kung gagmay kayo og views, gagmay kayo og earnings, mo action nagkaluya, nawada nagpag-asa. Wala sila kabalo nga tanan tools na ay purpose. Reels para sa bagong audience, stories para sa permitting active, text post para sa comments, long form para sa watch time, ug picture post para sa branding ug dagdag reach. Kung active perminti ang imong mga content, mas healthy ang imong page. Dili na importante mo sikat aning social media, ang importante makasahod ta. Kung monetize na ka pero kung wala pa ka na monetize banati na nag-upload diha para ma-monetize na pug ka. Ug paghimo lang perminti og original content ug kinahanglan consistent ka mag-upload kada adlaw para dali ra ka ma-invite sa monetization tools. Pahimangno dili lang ta magdali lingaw-lingaw lang para dili pug ka ma-stress kaysa ginaingon nila magunsa man ang daghang kwarta ug masakito na ka.